स्नेहर कुनी भाई अपा माने आज आम ऑनलाइन शिक्षार मस्तिष्क और यार कार्य द्वितीय भाग को जीवा। प्रथम भाग आम पढ़ी सारी, द्वितीय भाग को आम जीवा। द्वितीय भाग रे आम मस्तिष्क और ताहार अंश विशेष विषय रे जानिबा। मस्तिष्क केड़े बड़ आम मुंडरे अच्छी, आम मस्तिष्क आम मुंडरे खपरी भितरे अच्छी बोली आमे गत प्रथम अंश रे जानिथिले। एबे द्वितीय अंश को आसीबा। द्वितीय अंश रे आम मस्तिष्कर विभाग विषय रे जानिबा। आम मस्तिष्क को अंश सब कौन ना तार केते भाग विभक्त करा जायछि ताकू जानिबा। एथिरे आमे देखिबा मस्तिष्क को प्रधानतः तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। से जो तीन भाग, से तीन भाग को तीनटा ना दिया जायछि। से तीनटा ना होछि अग्र मस्तिष्क बा बृहत मस्तिष्क, दुई रे मध्य मस्तिष्क बा ब्रेन स्टेम, तृतीय हैला पश्च मस्तिष्क बा लघु मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क बा बृहत मस्तिष्क देख ये हूँ तुम मस्तिष्क ब्रेन बोली जहाँ कहे, यही जो बड़ खंड रही बड़ खंड को मोर कर्सर जुआड़े जुआड़े जाऊँगी देख, यही बड़ खंड को हूँ तुम मस्तिष्कर बृहत अंश, ताको बृहत मस्तिष्क बा अग्र मस्तिष्क कहुए। एथिरे केते भांग अछि देखछ, एते जिते भांग अधिक रहिबो तार स्मरण शक्ति सेते अधिक रहिबो। द्वितीय अंश को जिबा। द्वितीय अंश रे आमे पाइबा मध्य मस्तिष्क बा ब्रेन स्टेम, एवं तृतीय अंशटी होची पश्च मस्तिष्क बा लघु मस्तिष्क। ए बृहत मस्तिष्कर तले जो एई खंड को देखुछ तुमे आउ टिके कुंची कुंची हे कि सब मटर छुई भलिया सब लंबा लंबा है कि तुमको देखा जाउची, एई अंशटी होची पश्च मस्तिष्क बा लघु मस्तिष्क। किंतु ए जो मध्य मस्तिष्क बा ब्रेन स्टेम, ए ब्रेन स्टेम कौन करछि, ए दुईटी जाक को ए बृहत मस्तिष्क ए लघु मस्तिष्क ए दुईटी जाक को एठी जोड़ी दउछि एवं जो जगारु सुषुम्ना कांड तळକୁ लंबी आछि। हम द्वितीय क्षेत्र को जीवा। द्वितीय रे देख ए पिंक कलर रो हेछि, गोलापी रंगर हेछि, लंबा नाड़ हेछि, से होछि तमरा सुषुम्ना कांड। ए अग्र अंशटी ए बृहत अंशटी याको आम जानिले बृहत मस्तिष्क बा अग्र मस्तिष्क, याको इंग्रजी रे सेरेब्रम बोली कहा जाए। एवं लघु मस्तिष्क बा पश्च मस्तिष्क जो शेष भागटा देखुछ हलदिया अंश अछि, सही हलदिया अंश को आमे कौन कहबा सेरेबेलम बा लघु मस्तिष्क। किंतु एई जो अंशटी अछि तुमर एको कहला ब्रेन स्टेम बा मध्य मस्तिष्क। तापरे देख गोटी गोटी करी पढ़िबा। प्रथमटी देखिले अग्र मस्तिष्क बा बृहत मस्तिष्क, बा तुमे कहि परिबो बृहत मस्तिष्क बा अग्र मस्तिष्क। ए बृहत मस्तिष्क बा अग्र मस्तिष्क देख एई जो बड़ खंडे अछि ऊपरे माटिया रंगर, एई खंड को आमे कहचे बृहत मस्तिष्क बा अग्र मस्तिष्क। एहा हम मस्तिष्कर बृहत अंश। मुंडर सम्मुख भागरे यह अवस्थित। यार अवस्थित प्रथमे आमे जानिले। एथिरे कौन केमती सब अच्छी ना सब भांग भांग चौता चौता होइतिबा सब ढेउ ढेउका भंगिल अंश सब अच्छी। ए भितरे देखि परछ एटी कुंच सब अच्छी। एई जो कुंच अच्छी एटा को अंश रे अच्छी, बृहत मस्तिष्क रे अच्छी। मस्तिष्कर एही अंशटी समस्त उन्नत धरणर काम करथाए। कौन कौन करथाए, मेधा और बुद्धिर क्रिया करथाए। कौनसी समस्यार समाधान करबा, विज्ञान बा गणितर कौनसी समस्या बुझिबा, भाषार दक्षता इत्यादि कार्य नियंत्रण करथाए।
ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଯେତେ ସବୁ ଭାବନା, ଯେତେ ସବୁ ଉପାୟ, ଯେତେ ସବୁ ସଂଗଠନ, ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରବଣତା, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ତୁମ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ସବୁ ଏହି ଅଂଶରୁ ତୁମେ ପାଇଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଯାଇ ପାରିବ? ନିଜ ଗତିବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୃହତ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପାଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଏଇ ଅଂଶରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସବୁ, ଅନୁମାନ, ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଧାରଣା, ତୁମର ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯେତେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ମନେ ରଖୁଛ, ଗଣିତ ଯାହା ସବୁ କରୁଛ, ତା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଂଶରୁ, ଏଇ ବୃହତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଂଶରୁ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଅଂଶରୁ। ଏଠି ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୃହତ ମସ୍ତିଷ୍କର କାମ କେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ତୁମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ୟାରି ଭିତରେ ଥାଏ। ତୁମର ବୁଝିବା, ତୁମର ଭାଷାର ସଂଯମତା, ଭାଷାର ଶାଳୀନତା ସବୁ ୟାରି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝଉଛି ତ? ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖୁଥା। ତାପରେ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍। ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ବୋଲି କହୁଛେ। ଖାଲି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ନୁହେଁ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ସେଇ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଲମ୍ବିଛି। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟମ ଅଂଶ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଥିଲେ ନା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ୟାର କାମ କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖିବା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ବୃହସ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ହଜମ କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜେ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ଘ୍ରାଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରାଗିଯାଇ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବା ଏକ ବୁଝାମଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନରମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା, ତାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ସେରେବେଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାମ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଲ ଅଂଶ ଅଛି ଗୋଲ କରାହେଇଛି, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ। ସବୁଜ ଅଂଶ ହୋଇଛି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାର କାମ ହେଲା ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ମାଂସପେଶୀ ଚାଳନାରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯଥା ଖେଳାଖେଳି, ଦୌଡ଼, କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ବଲ୍ ଧରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ମାଂସପେଶୀର ନିପୁଣତା ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏହାର କାମ। ବେଳେବେଳେ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, କେତେ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଛପଟଟା ବେଶୀ ଜୋର ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ପିଲା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ପଛ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଲମ୍ବି ଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଲା ବେଳେ ଶରୀରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଅଂଶଟି ଲାଗେ, ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏଇ ପାଠ ଯାହା ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା, ପଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିପିକିରି ନିଜ ଖାତାରେ ରଖିବ। ଯାହା ତୁମର ଅବୁଝା ଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ତାପରେ ପଚାରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆମର ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମେ କରିସାରିଛେ। ତେଣୁ ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ତୃତୀୟ ଭାଗ ଉପରେ।
तृतीय भाग रे पुणी तुमको तुम सहित देखा हो किंतु ता पूर्वरु आमे जहा वर्तमान सांप्रतिक समाज रे जो परिस्थिति सृष्टि होची कोविड-19 रो प्रादुर्भाव सेति प्रति तुमे माने संवेदनशील भाव रे सतर्क दृष्टि रखिबो। देख मस्तिष्क किपरि नजर करिछि सतर्क दृष्टि रखिछि कोविड-19 उपरे कोरोना उपरे। तेणु तुमे सब बेले निजर अंग को भल भाव सफा रखिबो विशेष करी हाथ पाद को सफा रखिबो। सीढ़ी चढ़ला बेले बाड़ रे हाथ दबनी आउ को जगह रे हठात जाई बसी जीवनी को जगह रो पानी पी दबनी सीधा पानी घरु पीबो मा करथिबे। हाथ भल भाव सफा रखिबो सैनिटाइजर मारिबो साबुन रे हाथ धोइले बा तुमे जदी लिक्विड स्प्रे रे हाथ धोतुओ ताले हाथ को 20 थर मकची भल कि सफा करिबो सैनिटाइजर मारिबो तापर खाद्य ग्रहण करिबो। कोरोना उपरे सतर्क दृष्टि रख स्वास्थ्य निश्चित भल रहइबो। ए कार्य होछि मस्तिष्क सब बेले स्मरण रखिले ए कार्य करिबा सुविधा हुए। तुम समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी देखा हबो आसंता वीडियो रे।